Chena muso ambe bele jelen fo dante foli muna dowre tala ambele jelen be ambi dowre te hami wore tawni so civil la ke ba besega bo nogola togoni do saton ani so civil ambe de farale mi nyonga ka sega jamanai kuma bo association chama farale me wasatonga no badambe bola non kanon bola kenya ba kanon bola ka fara association mu fara deme wasatonga ni a fara non amerom na bia be association tan e muwa ani segi ne mapi amerom na bi se ulu ken fara le mangam ulu na na faranga bi anul be se ga je ga barain ke ga kenya ba bo bolola ni ya ambe wuli ka jo bele jelen am bele jelen ga fara nyonga ga fara société civile gan dowre tala bologono ni kelen se ga beleta kenyaba bi ambe rom na bi an hamilendo an jorelendo bi kenyaba cercle kono mali cercle kono ambe hamilendo parce que ni kelen ni ko kelen cercle kelen soro ni mi dida abena cercle be soro ni mi dida abena raison bele jelen soro ni no ko duya ala ka an kisi o bela jelema amme jamana in de kono tagaro ta auna na ro ta auna ni jamana kelente amme ala diri ala kana ni jamana in ti ambulo amme ala diri fama munu ma kunna bi uluga se ka ijoro fa tana so mo ambi soutenir ga se ga ijoro fa yani ila dati ga se e ga se ga jamana in jo jamana in kanu ga do bela jelena bega do bega i deme anga se ga boni ngelen kono parce que mona e mo côté jamana ko de do anga na jamana in ke mo ko e anga ke jamana ko de parce que mo yi kera chugo chugo be boy ndo la jamana in ba no la bon no bes na be dale mola anga nunu deme e ga se ga transition ka se ga sabati ala ka jamana in basi président kura kana jamana in kuna anga se ka tamini jamana in kenyaba on segelembe kenyaba bi on torolembe kenyaba bi on haminendo kenyaba bi on demsen na kaw on haminendo chawrobo fana hamina parce muna kenyaba be nga ta siramu fe vraiment abena ke siraye siramu ame siramu wa kenyaba bi siran cheka dugu hamimba auna a joroba auna ame kule amanyasi mali famoma ika aname jamana in akanu ne ba auna wade ba ambla fa wareta auna jamana ko fa de ba auna dore tauna ante mo contrôla ante hasiriye ante mo juruye ante criminere jamana kanu ne bana tiali mumbe afise ga dabla tugoti o sira ani sanu nyini ko juguya mun wulila bi an faw olu ile sanu nyini ke jamana in kono imam maga bala imam maga kola imam maga foile delena imam maga anesere ke forula an munu yo soro en bi ni an ko kameta sino de ta kana be ka ta sino ta an be se ka sino ta an be se ka sino soro li ye fude an be se ka sino équipe do ta ta Kenya ba mais amba don abina la ban kororo de ma abina la ban hamin de ma abina la ban fantaya de ma abina la ban Congo de ma abina la ban insécurité de ma abina la ban fin belle de ma parce que na forum be ça abina nga nyini ko juga munke abina ke discours ban peudi gouvernement te fait sur du te fait sur environnement be tian adama den ni be tian parce que sira mun bien pini be nga baw bloqué didu data misrabla ibega nga baw datum fam befe ibega nga baw gere ba mana gere sa mana na jizo mana na sabina do dugu de bona bina ke nitia ode xammi bauna an wulila ka kule ka se mali famo ma depuis adam nana ibega clé de la mais abega nga juga transition clé de la parce que muna bara nyini ko juya rere bara ka ba détruit ka ko détruit ka mangoro foro ko lu détruit ka Sénégal foro détruit bon neke mba don ni senete dugumuna bega marate dugumuna fuite
fo k'a kɛ ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ vraiment a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye Mali ma, a bɛna kɛ hamiduguba ye anw denmisɛnninnakaw ma. C'est pour cela que anw wulilen don k'a fɔ a ka jɔ mais mɔgɔ mun intérêt b'a la a tigi k'i miiri Ala ma, a k'i miiri Ala la kira ma, a ka se ka nin baara walejugu mun bɛ Keɲeba cercle kɔnɔ a ka dabila k'a fɔ ka tigi tulonkɛ ba la. An mun fɔlɔ Keɲeba fɔlɔ Keɲeba an tun bɛ citerne de ta ka taa baji ta ka n'a di mɔgɔw ma i k'a min k'i ko a la. N'a fɔra o baji kelen de tiɲɛna hali fini tɛ se ka ko a la, tobili tɛ se ka ko a la, jardin tɛ se ka sɔn a ji la. Nin ye ko ye dɛ, ko mun ka gɛlɛn, nin ye ko ye ko mun ka gɛlɛn. Mais anw kɛ wulilen don ka fara société civile kan ka weleli bila Mali cɛ ani Mali muso ma. Le an filɛ kalo mun na cɛ o le 12 an bɛɛ k'i ɲɔgɔn sɔrɔ Keɲeba, an bɛ marcher k'a yira diɲɛ la, k'a yira diɲɛ baɲumankɛlaw la, k'a yira Mali faamaw la ko mun bɛ Keɲeba, nin ko mun bɛ Keɲeba, ni kojugu min bɛ Keɲeba an ma jɛn n'a ye. K'a sababuya kɛ mun ye? K'a sababuya kɛ a bɛna kɛ dan siri an na ɲɛnamaya de la, a bɛna dan siri an na vie de la, a bɛna an baloko de gɛlɛya, a bɛna an sigiyɔrɔko de gɛlɛya. K'a fara mɔsiw kan, mɔsiw bɛ kan ka baara kɛ produit chimique mun na o ni minnu bɛ baara kɛ produit jugu mun na a bɛɛ ye kelen ye, a bɛɛ kelen. Parce que o don mɔsi ninnu binna ba kɔnɔ don min i ni produit jugu in kulu na i bin ani jɛgɛ bɛɛ ka sa yɔrɔnin bɛɛ la a bɛɛ kɛra kelen ye. Bon an bɛ fɛɛrɛ de kɛ nin baara ko jugu ninnu, mɔsiw bɛ baara jugu mun na, sinon bɛ baara jugu mun na Keɲeba cercle kɔnɔ ni tɛ yamaruya sɛbɛn t'i bolo, ni deuxième mɔgɔw bɛ kan ka permis de recherche dɔw di Sinois dɔw ma ani Malien dɔw ma k'i ka taga a lajɛ ni sanu bɛ yen n'olu b'o permis de recherche in kɛ exploitation de or ye Keɲeba cercle kɔnɔ an ma jɛn n'a ye. Parce que légal nafa fosi t'a la. Mini minnu bɛ yen an Keɲebakaw an ma fɛn sɔrɔ miniw na, mais n'a fɔra an b'o hami na an b'o jɔrɔ la, n'a fɔra Sinois entreprise 78 i bɛna sanu bɔ ani jama bɔ ka taga se nin jɔ ka Mali ten ka taga se nin jɔ. Vraiment o y'anw siran parce que i bɛ kan ka baara in kɛ, i tɛ kan ka baara kɛ Mali sariya foyi kɔnɔ, i bɛ kan ka kɛ a ye yɛrɛ sago ani dɔw mɔgɔ dama dama la intérêt sɔrɔli kama. Mais an b'a ɲini an balimaw fɛ, an balimaw de don, an sinjiw de don, an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama, kira kama, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka Keɲeba cercle lakana ka Mali cercle bɛɛ lajɛlen kana, ka Mali région bɛɛ lajɛlen kana. Ni Ala Taala sɔnna wasatɔn a bɛna sigi Kidali nin kalosa in na, n b'o o da wasatɔn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen, n b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Ala Taala sɔnna. An bɛ Mali cercle bɛɛ an bɛ wuli wasatɔn national ka Mali gɛlɛya k'a kɛlɛ k'a bɔ jamana in kɔnɔ, ka bɛn ani gɛlɛya k'o sabati Mali cercle n'a région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni Ala Taala sɔnna. Inshallah an b'a kan Ala ka jamana in jɔ, Ala ka jamana in sankɔrɔta. Comme kelen tɛ n b'a le 15 octobre le 15 mars bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan, an ka na ba kɔnɔla in an b'a nettoyer daminɛ le 15 ɲamaɲamaw ani an bolo bɛ se ka fɛn minnu ta, an sen bɛ se ka fɛn minnu dégager k'a bɔ ba kɔnɔ, an bɛ se ka yirikuru minnu ta k'a bɔ ba kɔnɔ, n b'a baara daminɛ le 15. O ye volontairement k'a yira faso kanu b'an na, k'a yira ba in b'an ni Sénégal de tɛ, an ni Sénégal ye sigiɲɔgɔnma de ye, an bɛ maloya kɔnɔ an ka se ka bɔ Malien in kɔnɔ, Mali gouvernement ka bɔ Malien in kɔnɔ, Mali hɔrɔn n'a danbetigiw ka bɔ nin Malien in kɔnɔ, an bɛ sigiɲɔgɔn, an bɛ frontière da de la, an b'an na yɔrɔw lakana ani yiritigɛ jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ, an b'o olu lakana k'an environnement lakana i n'a fɔ constitution le 15 y'a fɔ cogo min.
ka begela sigida la kana ambo waliya le 15 mars ni Allah taala so me be fo ka be wala ni mando ala nga hera ke bele jele ala ka jamana jo ala ka jamana korota ala ka ben sabati ani ñogonte jamana yoro tambolo de fana dara dunya la yoro wore no te jamana o di antaye anga nga jamana de jo anga nga jamana de kan parce que ni milliard bi ku ni jamana ba sigilente fude do bon ala ka jamana en passe so on va même placer di assalamu alaikum antilina hera ala ka ci hera ne to ko fagay keta ne wolo la manku ke bi anga association ana ko ci keba kanu wasato mo wanya me bi ka ho bernion an fara luka do werete an be milliard kilinde vraiment an be romena an segena an be romena an jorolindo keba bi joromendo an yere te tugunde an bozo o joro de bana bi katamba na bisika an yanta ka kabon be ni yalla je an sigilimbe wula kono jigi sitana ni sene dete sene na ko sene sanu bara yan wulula kono mais an mokaw ulu sara ka dugugulu de tu an fa bulu an fa fana dugugulu tu an bulu mais an be dumme na ko bi ni mo me ye falle me don ga koroka longa ko koni de baye bi ni sira baye ngono ibe kasi ba an be dumme na ko bi abaji te se ka kenna gola be kan te se ka mi ite se ke kwala kuma te ka finiku bo dugugulu me namba sene na sigilimbo sene kama pisi ala ma be da sanu baraka mo ambe ni ama sene ke ne me pele ni ambe boyande kata ngadimba ya bolu sene ke ba de ka duni kana na ya me ambe du mena ko bi sene ke dugugulu bana ka sababu ke sinwa wi ani mosiu bajite dugugulu te anya la je ka kele ke tugu bele jeli na ka dese amba ngini fama fe ala kama ni fama mala je ki ko fele an na kenya ba tinyani ala anga jalla tege duna bogol de andigi ye mo mu yebi o ye fama de ni fama wiya an na me ka donga fo ko degu me banga setanye dabartanye o kan deme abe janye me o sababu ye mu ye ala ni wasa ton sababu am an sira ya ka yernon kala ka bele jele ka donga ko degu me banga ni bi anga dugu bi ni dona dugu ñu kono kunu bi ka duye yirite dugugulute bajite a ejigi be mesade an te bule me tali nyabe an modiu wolu be seneke tugudi seneke kuma tala bon sinwa dumbe ka dugugulu imbetia sinwa be ka baji dugugulu de tege ka ke baji kono mun be baji kono wolu be baji iri wule tege kan ka lejigi baji kono bate tugu dugugulute an de sigilimbe yalla yamba ka tugudi wole ala sago jama sago an kene ka ta kala wasa tonga kuma an buko famaw unu ya andu sila me be ka la je ka longa ko a tinyani ala uninu udegunindo lolu mande me anti se ka yere de mele lolu mande me anti se ka yere de mele comme kuma mendo mo ko kacha ne ke be dawo yoro la na ba aketu ne tɔgɔ Seydou Diallo ne bɛ association Anacos Kɛɲɛba kanu an kɔni y'an wasa don wasatɔn na ka na fara u kan parce que u bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ ni hɔrɔnya kɛlɛ don jigitigiw ka kɛlɛ don o y'a to an fana y'an dalajɛ an ka association bɛ tali kɔ
kamana faruka u dɛmɛ u ka kɛlɛ la parce que diɲɛtigɛ ye fɛn dɔ de ye i kana miiri k'a fɔ e bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u minɛ e kɔfɛ e b'o ta tiɲɛ k'u bila o de kɛra Keɲeba ko ye Keɲeba bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bɛ san 20 bɔ projet min bɛ yen a ka ca ni 10 ye mais hali goudron kelen a tɛ Keɲeba dugu kɔnɔ goudron kelen tɛ yen o ye kelen ye filanan an ka kungo kɔnɔna o banna an ka yiridenw u dɔtununa an ka bajiw u jara ɲɛmɔgɔ a taa kɔfilɛ Keɲeba la sa Keɲeba bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ de a tɛ ka yɛlɛ dɛ a bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ de o y'a to Wasatɔn ani ANACOS Keɲeba kanu an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka wuli ni kɛlɛ ni kɛlɛ kama an ka dugu kana tunu an ka segin kana tunu pewu parce que n'a mɛnna ka mɛn tan Keɲeba tɔgɔ tɛ fɔ bilen ne b'a ɲini gouvernement fɛ u k'an dɛmɛ dɛ sinon Keɲeba tunutɔla don dɛ Keɲeba jamana a bɛna ban pewu a tɛ ban fasodenw de fɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɔ kɔfɛ ka na an tiɲɛ yan an b'an sigi k'o lajɛ a mana tiɲɛ tuma min na k'a fɔ a don sina bɔse an nimisara bi da tuma ye dɛ an ka wuli k'an jɔ ka min sisan dɛ ne bɛ Keɲeba mɔgɔw fo n bɛ Keɲeba denmisɛnninw fo olu min ye nin hakilimaw sɔrɔ pour que k'an bɔ nɔgɔ la k'an ɲɛ yɛlɛ ka ko yira an na an ye cɛkɔrɔbaw ye dɛ mais denmisɛnninw bɛ min na bi Keɲeba o wula k'i jɔ dɛ awa n'an ma u dɛmɛ an tɛna u tiɲɛ anw ye kɛra fonctionnaire ye an ye Mali yɔrɔ bɛɛ yaala ka taa Kidali fo Kayi ne kelen nin bɛɛ kɛ mais min bɛ kɛ Keɲeba ne ma ye Mali fan si mɔgɔ bɛ se ka n'anw bɛ se ka na cogo di an ka dugu minɛ k'a tiɲɛ an yɛrɛ duguden dɔ fana bɛ yen olu b'u dɛmɛ o la e ko tɛ ko bɛɛ ta ta ye dɛ Wasatɔn kɔni mɔgɔw wulila min kama kɛlɛ min kama an b'u kɔ bi an b'u kɔsi ne bɛ foli kɛ jama ye ne bɛ bɔ kuma la. Salam alaikum Mali cɛ ni Mali muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan ne ka foli b'aw bɛɛ ye ne tɔgɔ Mariam Ɲagare Jalo ne ye association Ba Danbe présidente ye Keɲeba ne ye Wasatɔn ka partenaire dɔ ye bi an bɛ ka na kuma an ka marche de kan ani an bɛna jigin ba kɔnɔ an bɛna kuma de kan bi n ka foli bɛɛ Keɲeba kanu association Keɲeba kanu an nana fara an kan ka Keɲeba bɔ bolo la ka Keɲeba sankɔrɔta comme Keɲeba b'anw bolo fɛn bɛɛ sanfɛ an nana an dɛmɛ la a diyara an ye parce que n'an Keɲebakaw m'an bolo di ɲɔgɔn ma Keɲeba bɛ degun kɔnɔ a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'a fɔra ko dunanw de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'u jigi sɛmɛ Keɲeba ka denw yɛrɛ la olu k'an ka Keɲeba jɔnci ka hɔrɔnci k'an minnu ko k'an bɛ Keɲeba fɛ k'an tɛ Keɲeba bɔ bolo la an b'a bɔ bolo la dɛ hali n'aw donna mɛnɛmɛnɛ wo la an b'aw sama ka labɔ a y'an ka Keɲeba janfali min kɛ k'an ka Keɲeba di dunan ma a b'a ɲɛfɔ an ye wa dunan minnu bɛ yen non à la orpaillage inégal an tɛ jɛn n'a ye a ka taa an ka baw ci an tɛ jɛn n'a ye a k'an ka kɔw tiɲɛ an musow ko digi da ye dɛ a sera da la a y'an ka baw tiɲɛ k'an ka kɔw tiɲɛ sɛnɛkɛyɔrɔ t'an bolo nakɔyɔrɔ t'an bolo finikoyɔrɔ t'an bolo ji min t'an bolo k'an k'an sigi k'aw layɛ an t'an sigi k'aw layɛ bɛɛ ci bila Keɲeba muso bɛɛ ma association féminine bɛɛ association e de b'a dɔn e bɛ Mali in kɔnɔ e de bɛ se k'anw Keɲebakaw dɛmɛ i bɛ se kuma de la o i bɛ se tɛgɛrɛ fɔ de la o i bɛ se mun na i kana fara an kan le 12 marché ba b'an bolo Keɲeba an bɛ bɔ k'a yira diɲɛ maa la k'a fɔ k'an ma jɛn n'a ye an ka kɔw ka tiɲɛ an ka baw ka tiɲɛ k'an ma jɛn n'a ye wa le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ musow y'o de fɔ kuma kɔnɔ musow bɛɛ k'i ka filen ta anw musow de bɔgɔra dunanw fɛ
ani kɛɲɛbaka dɔw ka janfa fɛ an muso de bɔra marifa da jɔra an muso de la an ti jɛnɛ ye an b'an ka hakɛ demande parce que hakɛ bɛ adamaden la surtout muso n'i y'a mɛn dugu ka di muso de b'a ladiya ji mun t'an bolo an cɛw bɛ ka sa ji mun t'an bolo ji produit mun b'an bolo an denw kɛra malformation ye an yɛrɛ kɛra cancer tɔw ye mɔgɔ damadamani ka janfa kama interpersonnel kama an de ko fu siritɔ dɔw danna le 12 an bɛ marcher le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ an ti maa si to ye maa o maa e de ko k'e b'an ka ba parce que article 15 y'o de fɔ ko environnement sain min bɛ duralen don k'i ka environnement lakana wa an b'an ka environnement lakana parce que an t'an sigi e ka bɔ i ka dugu la ka taa an ka dugu ci ka d'a ma n'i tilala ka taa k'anw to a kɔlɔlɔ bolo parce que guerre chimique de bɛ ka na Kɛɲɛba dugu wuli de bɛ ka na Kɛɲɛba famine de bɛ ka na Kɛɲɛba courant t'an bolo ji t'an bolo sira t'an bolo o degun b'an kan ka tila ka na fɔ ko k'anw ka kɛnɛya don galama la an ti jɛn n'a ye le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ musow aw bɛɛ k'aw ka filen ta aw bɛɛ k'aw ka filen ta an bɛna hakɛ demande kabi ala ka diɲɛ na an minnu y'aw denw ye an minnu y'aw balimamusow ye an baw ye filen de ta k'an ka ekɔliw sara k'an ka kalanw sara k'anw balo n'o ye wa o filen kelen de bɛ ta musow bolo an bɛ jigin ba kɔnɔ parce que anw bɛnbaw na an mɔkɛw n'an faw ye tiɲɛ min to an ye k'a fɔ k'an k'o tiɲɛ to mɔgɔ wɛrɛ bolo mɔgɔ k'o tiɲɛ an ti jɛn n'a ye walayi n'i donna kunun kaw y'a fɔ sisan n'i donna kunun Kɛɲɛba bi ka don bi Kɛɲɛba i bɛ kasi a bɛ ka jigin ka taa feere yan yɔrɔ la n ka foli bɛ transition ye n'o ye Badaw ye n'o ye Assimi Goïta ye n'o ye Mutawani ye ani les 3 ministres ministre de l'environnement ministre des mines ani sécurité n ka foli b'aw ye parce que transition de kɔnɔna na aw taara an kura wolo ka taga Kɛɲɛba k'an ka laɲini sabati wa laɲini mun don an b'aw kumakan bato dɛ parce que sini ministre tɛ taga kuma ka décision ta n'a ma labato tɛ se ka kɛ wa aw kumakan y'anw bolo sanu de aw kumakan y'anw bolo jama de a ye kumakanw fɔ ko baara tɛ kɛ ba kɔnɔ wa an b'a lawaleya ni ala na kira sɔnna a ma aw kumakan an b'a yira diɲɛ maa la k'an ka faamaw mana mun fɔ an b'o de kɛ aw ko ko baara tɛ kɛ ba kɔnɔ aw ko ko baara tɛ kɛ kɔ kɔnɔ ko environnement kan ka lakana n'o bɛ Mali kɔdi la wa an b'a appliquer diɲɛ maa b'a ye an ka ministre saba se k'i da ɲɔgɔn kan ka taga kuma ko ka ko min dabila o ma dabila ne bɛ ci bila Mali bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ de e ko k'i bɛ se ka taa k'i bɛ se ka taga Kɛɲɛba ka taa an dɛmɛ an b'i wele an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la bɛɛ kana fara an kan wa Kɛɲɛbaka minnu bɛ yan nɔ a kana kɛ mɔgɔ ko ye dɛ an ka kɛ Kɛɲɛba ko ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana kɛrɛfɛ kuma na mɛn n'a ye kɛrɛfɛ kuma na mɛn guerre chimique min bɛna wuli Kɛɲɛba i den bɛ sɔrɔ a la i balima bɛ sɔrɔ a la i sinji bɛ sɔrɔ a la a bɛ k'i ka kɔlɔlɔ de parce que n'u bɔra Kɛɲɛba u bɛna jigin e de kan yan nɔ ka furakɛli kɛ o jan'a ka so yɔrɔ ma parce que a daminɛna ka ban jan'a ka taa ɲɛfɛ a ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka nin kɛlɛ kɛ o de tun bɛ ne bolo ka fɔ maliyɛn cɛ ni maliyɛn muso ye ni n ka kuma digira mun na o ka yafa n ma sallallahu alaihi wa sallam. an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ société civile an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ société civile de kɔnɔ n'i y'a mɛn société civile i ko ko anw de don n'i y'a mɛn société civile dɔwɛrɛ tɛ o anw de don an bɛɛ de bɛ société civile kɔnɔ tɔn o tɔn bɛ wasatɔn na a bɛɛ bɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ dalen bɛ société civile de kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni an ka société civile président n'o ye Dabo ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ fana n bɛ fila fɔ. Assalamu alaikum n ka foli bɛ an lamɛnbaga an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye Kɛɲɛba cɛ n'a muso maliyɛnw cɛ ni muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye vraiment an bɛ barika da Ala ye ni ye bɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ alhamdulilayi ka kan ka fɔ ye k'a ye Kɛɲɛba kanu association ka na fara wasatɔn kan bi ka conférence de presse kɛ ka wasatɔn ka partenaires dafa 28 na o ye misaliya ye mun bɛ mɔgɔ sewa donc parce que bɛn bɛ yɔrɔ dilanni bɛ kɛ donc ne yɛrɛ content na o la kosɛbɛ minnu nana fara tɔn in kan
an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye an jɛlen bɛ fɛn mun na an bɛ laɲini mun ɲini ala ka a d'an ma bɛn kɔnɔ parce que bɛn fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ se ka wuli ka sɔrɔ n ma da don gɛlɛya ninnu na chinois burkinabɛw ani anw yɛrɛ maliyɛnw parce que chinois na ni machine ye machine minnu ɲɔgɔn tun tɛ an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ ni machine minnu ye gere sanfɛ olu bɛ na baara kɛ n'o ye ba kɔnɔ burkinabɛw olu tun bɛ yan yanni chinois ka na n'i y'a jateminɛ tuma dɔw yɛrɛ chinois tɛ produit utiliser burkinabɛw tiɲɛni ka bon ni chinois ye u tiɲɛni ka bon ni chinois ye jamana in kɔnɔ an yɛrɛ maliyɛnw kɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ karasɛri b'a kɔnɔ i b'a compter fo 300 ji kɔ mana kɛ cogo o cogo n'u y'a sama 15 jours bɛ dafa tuma ma a bɛ kɛ siraba bilenni ye a gɛlɛyara dɛ n'i y'a fɔ cogo o cogo n'i y'a image yira n'i y'a ye mɔgɔ b'i baara bila ka fɛn dɔ kɛlɛ kɛ a y'i ka sentiment a y'i sɔgɔ de a y'i touché de f'i ka wuli ka fɛn dɔ kɛ pour que k'a réparer mais n'i tɛ fɛn mun ye o tɛ se k'i mobiliser o c'est pourquoi ne bɛ kuma tuma dɔw n dusu bɛ tiɲɛ parce que mɔgɔw b'i wele k'a fɔ karisa n'u yɛlɛla dɛ mais baara b'a la dɛ est ce que o Mali ye anw de ta ye Keɲeba ye anw de ta ye wa ne ta ye ba ye wa Fossato président ta ye ba ye wa tɔ minnu faralen b'a kan olu ta ye ba ye wa non le fleuve va appartenir à tout le monde n'a fɔra e bɛ na bada la bi président Fossato président da sera ma k'a fɔ citerne de tun bɛ bɔ Keɲeba o y'a sɔrɔ pompe ko t'a la ka taa ji ta ba kɔnɔ ka na di d'u ma mais i b'a dɔn bi n'i ye dumuni d'i ma bada la i tɛ sɔn k'i tɛgɛ ko baji la ka dumuni kɛ bagan tɛ baji min i ka radiateur bɛ sauver n'i ye baji ta n'i y'a k'a la a bɛ ci o tuma an bɛ baara kɛ cogo di nakɔ tɛ se ka sɔn a la bagan tɛ se ka min a la jɛgɛ tɛ min a la ni ko sera o yɔrɔ ma kɔw fana b'o cogo la forow yɛrɛ bɛ tan produit bɛ na par tonne dunan fɛ an ka mɔgɔw tun bɛ mun na fili n'u tɛ se ka fɛn sɔrɔ a la n'u b'a fɔ a ma mɛɲɛkun burkinabɛw bɛ na u bɛ mercure cyanure u b'a ɲagami k'a traiter science mun dɔw yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn n'olu tɛ u ka wari bɛɛ bɛ taa kɛnɛ ma il est temps an ka ɲɔgɔn faamu bi an bɛ barika da Ala ye nin bɛɛ ye o b'a yira misaliya la k'a fɔ Keɲeba bɛ ka dilan bi an bɛ kumaɲɔgɔnya b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu b'a miiri balimaya a kɛlɛ a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ dɛ anw bɛ yan an b'a ɲini société civile ka baara kan ka kɛ ka tɔnw de fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ commerçant b'o la jura baarala b'o la association sɛnɛkɛlaw ka association b'o la a bɛɛ de bɛ don da kelen fɛ ouvrier b'a la pour que an ka kan kelen fɔ parce que bi an bɛ nin kɛlɛ la sini an bɛ damasɛnɛw ka kɛlɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ commerçants ka kɛlɛ kɛ ni anw fara-farala boucherw bɛ yen tɔn bɛɛ bɛ yen a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ c'est pourquoi an t'a kɛ kɛlɛ dɔrɔn ye fɛn mun ni an bɛ se ko ɲɛnabɔ la n bɛ se ko ɲɛnabɔ la n'a ma ɲagami dun an ma ban wa an bɛ o de la an bɛ k'an bolo bɔ kumaɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ yan bi kumaɲɔgɔnya b'an ni chambre président cɛ Lasi Kamara ni Ala y'an dɛmɛ an b'a ɲini tɔgɔko tɛ foyi tɛ an bɛ bɛn de ɲini walasa an bɛ don da kelen fɛ cogo mun ka ban ye k'a senuya k'a kɛ an sago ye ɲɔgɔn fɛ fo sini an ka na pikiniki kɛ bada la an b'o de nɔfɛ ni o tɔnw bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ an b'o da kun na an bɛ dugawu kɛ an ka laɲiniw Ala k'u sabati an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ an ma gouvernement fo transition le président de la transition Bandao premier ministre vice-président Assimi Goïta premier ministre Mokhtar Wane ani ministre saba fɛn fɛn nana Keɲeba k'a yira k'a fɔ a tiɲɛ la aw bɛ wulikajɔ mun na aw ni dɛmɛ ka kan faso y'a yira k'a fɔ nin baara in man ka kɛ donc a ye aw timinadiya aw ni autorités ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o mun de kɔnɔ an tɛ kɛlɛ fɛ sigikafɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'u bangera mun na an bɛ jɛ ka conférence kɛ k'a yira fasodenw na k'a fɔ an tɛ se kɛlɛ dɔrɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ
balimaya kɔnɔ ɲɔgɔn a bɛ mɛnɛ de a bɛ sisi de a tɛ mɛnɛ koyi sini aw bɛ na fɛn ye an bɛ résultat min sɔrɔ ni ala sɔnna Kɛɲɛba bɛ kɛ an sago ye bɛn kɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ ka da nin cérémonie nin na vraiment o de ye nin ye ala sago jama sago vraiment je vous remercie. Bon, an kɔrɔkɛ ba ani an balimakɛ an kɔrɔkɛ an faw a ye bɛɛ kuma lamɛn jamana ko de don an mana baara de bila bɛɛ b'i la baara de bila mɔgɔ tɛ wasa tɔn n'a partenaire ni sosi sara tɛ mɔgɔ si ye fɛn jama o jama bɔlen bɛ Kɛɲɛba bi fo nin manda ko ka nin ko dabila Kɛɲɛba a dɔrɔmɛ kelen an tɛ kan ka mɔgɔ si sara mais bɛɛ sara bɛ ala bolo transition mɔgɔ minnu fana wulila k'an dɛmɛ i sara tɛ anw fana bolo i sara bɛ ala de bolo ala ka i bɛɛ sara ni hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye ala ka jamana in jɔ jamana kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ala ka o dɛmɛ a ka jamana in ka se ka jɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ayi mɔgɔ si se k'a ta k'a bɔ jamana in kan ni ala subahana taala tɛ ala ka a ta k'a bɔ jamana in kɔnɔ k'a bɔ farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen kan an bɛna kuma laban mun fɔ Kɛɲɛbakaw ye ani Mali cercle bɛɛ lajɛlen ye ani Mali région bɛɛ lajɛlen ye an kana to dugu kelen a kana se ka lajaba sɔrɔ ka dugu bɛɛ ka wuli ka o dugu kelen dɛmɛ a ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ n'o kɛra sisan dugu o dugu ni gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ dugu i n'a fɔ an k'a kɛ i n'a fɔ a ye Mali bɛɛ de sɔrɔ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'o degun ta k'a bɔ o dugu kɔnɔ k'a bɔ o cercle kɔnɔ k'a bɔ o région kɔnɔ ne b'o de ɲini Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ an kana fɔ nin gɛlɛya in tɛ ne la dugu la ou nin gɛlɛya in tɛ ne la région kɔnɔ an ka n'o kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an kana faran n'i y'a ye Amérique ye fanga sɔrɔ i faralen ɲɔgɔn kan de toujours n b'o de ɲini siya ko tɛ foyi tɛ arasisiya alakira sallallahu alaihi wasallam ko fɛn kasa bɔlen tɛ ka arasisiya bɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma déjà que ala de y'an bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ kelen ye an ko ala kɛlɛ min na an ka jamana in jɔ o kan an ka ɲɔgɔn juguya ani ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an k'o dabila an ka baara kɛ an ka baara kɛ an ka balo an halala la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na jamana ala ka basigi nafolo min bɛ Mali kɔnɔ n'a baara la baara cogo ɲuman la wallahi o population tɛ Mali la koyi an na mɔgɔw bɛ taa yɛrɛ sɛgɛn fɛn fɛn kɛ jamana wɛrɛ kan nafolo bɛ kɛ Mali kɔnɔ très bien mais gestion man ɲi interpersonnel ye jamana di bɛɛ k'u yɛrɛ mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ e yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye i ye tubabu mako sa an na fɛn bɛɛ ka contrôler bɛɛ ka bila sariya kɔnɔ i b'a ye nafolo bɛ boli kɛ f'an bɛ taa jamana wɛrɛ mais sariya in an ka sariya labato jamana kɔnɔ n'an ye sariya labato jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup.